Bismillahirrahmanirrahim. Lenza mungam topic tere class fourth. Munga first number unit last number topic ne munga discuss ko lecture number 7 ki how a plant cell is different from an animal cell. Yani how a plant cell sanga yo plant cell ji kam de agar different de mukhtalif de the animal cell na. Cell munga makki define karo ji cells musal is the yo basic structural or functional unit de the life ya the living organism. Amunga makki discuss karo. नन बमुंगा वायु ची हाउ अ प्लांट सेल संग यो प्लांट सेल चिकम दे अगर मुख्तलिफ थे प्लांट सेल द बूडू सेल चिकम दे अगर संग डिफरेंट है द एनिमल सेल ना पर ये किसा डिफरेंसेस दी सब मुख्तलिफ वाले दे नु फर्स्ट मुंगा वायु प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन मेनी वेज प्लांट्स और एनिमल्स चिकम दी दा बता सुविने चिदा चिकम दी सदी डिफरेंट थी मुख्तलिफ थी द यो बलना यानी प्लांट्स चिकम दी अगर डिफरेंट थी द एनिमल ना दी मींस किसी डिफरेंसेस थी so their cell are also different as in many way yani dwi cells se kam di dwi khaliye da ba hum different vi da yobalna isanga dwi plants or animal yobalna different di da kishan dwi cells hum da yobalna different di a plant cell has a nucleus a plant cell kise vi nucleus cytoplasm cell membrane and vacuoles like in animal cell संजय पर एनिमल सेल की मुंगा पर प्रीवियस वीडियोस की दा मुंगा वीडियो पर एनिमल सेल की मुंगा न्यूक्लियस डिस्कस करो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल ला मुंगा वीडियो संजय पर प्लांट सेल पर एनिमल सेल की न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स दा पक्यू द कि शादम जरा however these organelles have different position in a plant cell दसम सिर्फ प्लांट सेल की होंगी और एनिमल सेल की होंगी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स जब प्लांट सेल और एनिमल सेल पर द्वाणो किश्ते होकर डिफरेंसेस दिनो अगसे दी कि these organelles have different position in a plant cell the organelles चिकम दी दसम सिर्फ टूल organelles दी दा हम मुंगा मखीरी चार organelles मुंगा सत्वायु the organelles चिकम दी दा पर different positions बानी यानी पर मुख्तलिफ ज़यूल बानी पर कम ज़ेबानी ची पर एनिमल सेल की दा परातो पर आग ज़ेबान दी नबी बल्कि दी पोजीशन चेंज हुई द सना द एनिमल सेल ना पर प्लांट सेल की फर्स्ट नंबर मुंगा वाई क्लोरोप्लास्ट खुदा से organelle दा कम ची पर एनिमल सेल की रिसर्विनो दसम जरा सिर्फ पर प्लांट सेल की भी पर एनिमल सेल की क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हुई A chloroplast is an organelle. Chloroplast है organelle दा found only in plant cell. कम ची मौजूद भी सिर्फ plant cell की. Found mean मौजूद. चीज़ हम उसे सिर्फ मौजूद भी बस के plant cell की. These are desk-like structure. The desk structure से कम ने अगर desk-like भी. Desk. कम जैसे भी desk-like structure भी containing a green pigment. पकम के चे मुश्तमिल भी containing mean मुश्तमिल. पकम के चे शामिल भी a green pigment. पकम के चे green pigment भी सत्य चे मुंका सब्जी ना वायु कम शिनवाले चोरते मुंका वायु called chlorophyll. आगे तस्वई chlorophyll which trap light and helps a plant makes its food. कम जैसा कई लाइट ची कम ने आ एब्जॉर्ब कई ट्रैप मीन खींचना पकड़ना पयोजाल की न्यूवल नुसा कई जमू सरदा लाइट ची कम ने ट्रैप कई रानी सी हेल्प एंड हेल्प्स अ प्लांट और प्लांट ला मदद वर कई पसकी मेक इट्स फूड द खुराक पर जोड़ा वालों की यानी प्लांट ची कम ने अगख पल खुराक जोड़े द सब जरिए बानी द फोटोसिंथेसिस पर हेल्प द क्लोरोफिल पर हेल्प सना द सब्जी ना हेल्प सना तरी शिनवाली पोजा बानी ची कम दे सकेगी प्लांट पल खुराक पखपल बानी तैयारी नेक्स्ट समुद्र ची कम organelle दा अगदा सेल वॉल In addition to the cell membrane, a plant also has a cell wall. मुंगा वेरियो चिपा animal cell की जमुद्र चिकम animal cell वो द अगी outermost boundary चिकम वो अगा सवा अगा cell membrane. The animal cell कम outermost boundary चिवा अगा वो सो cell membrane. हो जमुद्र चिकम plant cell ने plant cell की चिकम outermost boundary भी अगा भी से cell wall. यानी सेकंड लेयर चिकम दे अगवी सेल मेम्ब्रेन और फर्स्ट लेयर जमू तरह से प्लांट सेल के प्लांट सेल नहीं और दूसरा सरी एनिमल सेल नु प्लांट सेल के चिकम आउटर मोस्ट बाउंड्री भी अगवी सेल वॉल Now, in addition to cell membrane, the cell membrane na addition shevi. This is a plant also has a cell wall. यानी बड़ी की addition नागली बंगे चलते कि outermost boundary the cell membrane. होते हैं कि additional layer नागली यो इजाफी layer बल भी पर plant cell की चाहिए तुमको यो cell wall.
was which gives it support چې دله څه ورکوي support mean دله مضبوطوالی ورکوي and a regular shape دا چې کوم دی د سیل له پروټیکشن ورکوي دا بچ کوي او بل ورته څه ورکوي شیپ وله ورکوي یو شکل و صورت وله ورکوي نو which gives it support دا دله سپورټ ورکوي and regular shape او یو خاص شیپ ورکوي it is a strong and step structure دا زموږ سره سوي strong مضبوط and step سخت سموي مونږه سخت strong and step structure made up of cellulose دا چې کوم دی زموږ سره یو strong and step structure وي چې کوم زموږ سره سوي کوم زموږ سره جوړ وي د سره د cellulose نه cell wall زموږ سره سره جوړ وي د cellulose نه ٹھیک شو next زموږ سره دی vacuole a plant cell has one large vacuole which forms the biggest part of the cell په animal cell کې مونږ ویډیو چې زموږ سره واړه سوي many vacuoles وي ډیر وي واړه وي زموږ سره په animal cell کې چې کوم دی سوي په animal cell کې زموږ سره یو vacuole وي په plant cell کې زموږ سره there is a vacuole په plant cell کې زموږ سره چې کوم دی سوي یو vacuole وي په سنټر کې a plant cell has one large vacuole په plant cell کې یو large vacuole یو vacuole وي خو غټ وي په animal cell کې many vacuoles وو ډیر vacuoles وو خو هغه چې کوم دی سو واړه په plant cell کې یو غټ vacuole وي او یو وي A plant cell has one large vacuole په plant cell کې یو large vacuole وي which forms the biggest part of the cell چې دا ټول نه غټ part وي د cell ټول نه غټ part د plant cell هغه څه vacuole دی it is found in the center of the cell دا په کوم ځای باندې د plant په center کې وي په mains کې it is found ये موجود होता है in the center of the cell के दरमियान में and push mean धक्का देना दिखा और कई चाला a nucleus aside nucleus چرته راوړي nucleus دې سایډ ته راوړي دې nucleus چې کوم دی هغه کوم ځای باندې د plant cell nucleus چې کوم دی هغه سایډ دی او د animal cell دا nucleus دی نو په animal cell کې چې کوم nucleus مونږ ویلو چې هغه په سنټر باندې په مینز کې مونږ وی کنه چې پوزیشنز چې کوم دی د دې چینج شي نو پوزیشن څنګه چینج شي زموږ سره nucleus چې کوم په animal cell کې او په سنټر باندې نیوکلیس چې کوم په پلانټ سیل کې دی هغه سایډ باندې دی ولې په سایډ باندې دی ځکه چې د ویکیول زموږ سره په سایز کې غټ دی او هغه چې کوم دی د نیوکلیس چرته دی ګری دای سایډ ته کړی دی سایډ ته بوتري نو په پلانټ سیل کې زموږ سره نیوکلیس په سایډ باندې وي په انیمل سیل کې نیوکلیس په سنټر کې وي په پلانټ سیل کې اوټر موسټ لیئر چې کوم دی دا سیل ممبرین وي او په انیمل په انیمل سیل کې چې کوم اوټر موسټ لیئر وي سیل ممبرین وي او په پلانټ سیل کې اوټر موسټ لیئر چې کوم وي هغه وي سیل وال په انیمل سیل کې زموږ سره کلوروپلاست نه وي په دې کې زموږ سره کلوروپلاست نه وي په پلانټ سیل کې کلوروپلاست چې کوم دی راسي موجود وي د کوم په ذریعه چې د خپل خوراک تیارولی شي ټیک شو نو دا زموږ سره وو د فرست نمبر یونټ لاست ټاپک چې هاو ا پلانټ سیل از ډیفرنٹ فرام ان انیمل سیل څنګه چې کوم دی یو پلانټ سیل مختلف دی د انیمل سیل نه نو تاسو پیژندو چې زموږ سره چې کوم دی ډیفرنٹ ارګانیلز دي او په هغې کې ډیفرنٹ پوزیشن وي د انیمل سیل او د پلانټ سیل کې چې کوم ارګانیلز دي د هغې پوزیشن چې کوم دی هغه ډیفرنٹ وي مختلف وي نو دا و زموږ لاست ټاپک په فرست نمبر یونټ کې په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله مونږ ایکسرسایز د فرست نمبر یونټ ایکسرسایز به مونږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ هغه کوو دیټس انف فار ټوډے تھینک یو